सबको हम दिल्ली से आया है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संयुक्त सचिव है और हमारा एक हर साल का एक प्रोग्राम है। सारे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज का बढ़ावा देने के लिए हम पूरा हमारा अतनस कार्यालय ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस को बुला के एक जगह पे मिलकर सब अपना अपना वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, वो टेक्नोक्रेट सब अपना अपना जो शोध कर रहे हैं, जो अपना रिसर्च कर रहे हैं, वो सब के बारे में सबको हिंदी में बात करना है। और हर कार्यालय अपना हिंदी मैगज़ीन भी रिलीज़ करते, वार्षिक एक मैगज़ीन होता उसका रिलीज़ होता। और पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हमारा 25 ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस है पूरा इंडिया में, वो सब यहाँ शामिल होके अपना अपना एक्सपर्टाइज के बारे में बात करेंगे और प्रेजेंटेशन भी देंगे। इसमें क्या फ़ायदा है, एक तो आपका लैंग्वेज का बढ़ाई हो रहे, दूसरा आपस में अपना सक्सेस स्टोरीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी अपना तकलीफ़ों हैं, ये सब भी एक बार मौका मिल रहे कि एक मंच मिल रहे सबको मिल के अपना अपना इश्यूज़ को बात करके डिस्कस करके, जो वैज्ञानिक कोई चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं उसका बारे में बात करके ना, ये रिप्लिकेशन नहीं होना है ना। एक विज्ञानी 2-3 साल अपना मेहनत से एक रिसर्च कर रहे हैं, ये दूसरा कोने पे एक हैदराबाद में बैठ के एक विज्ञानी वही रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ गुवाहाटी में बैठ के वो दूसरा विज्ञानी, उनको पता नहीं कि हैदराबाद वाला भी यही कर रहे। ये अवॉइड करने के लिए हम ऐसे साल में एक बार एक मौका मिलते राजभाषा हिंदी में ही बात करेंगे, हिंदी में ही हमारा सारा चर्चा होता। मतलब महर वो चर्चा साइंटिफिक वैज्ञानिक चर्चा होता, टेक्निकी की चर्चा होता, वो नवाचार की चर्चा होता है यहाँ पे। इसमें क्या कर रहे हैं आप, अपना लैब में अपना रिस्पेक्टिव फील्ड में जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मंच मिल रहे जहाँ आप सबको बोले। और ये धीरे धीरे ना लैब से लेके आदमी तक पहुंच जाएगा, आम आदमी तक पहुंच जाने के लिए एक एक माध्यम है। और हर साल हमारा चल रहा है। पहले वाला मीटिंग हुआ था हैदराबाद में, ARCI हमारा एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ हुआ था। और दूसरा वाला हुआ नैनीताल में, हमारा एक नैनीताल में एस्ट्रोफिज़िक्स का इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, उसमें हुआ। और ये तीसरा वाला है। और अगले साल हमारा सेंस बोल के बेंगलुरु में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंसेस, वहाँ होगा। टाइम हम उनकी कन्वीनियंस पे करते, बट पूरा इंडिया का जितना भी वैज्ञानिक हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में है, ये सब वैज्ञानिकों एक जगह मिलकर अपना साइंटिफिक टैलेंट को बोलते, बेस्ट प्रैक्टिसेस और सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते। इसीलिए हम सब आया। আমার 2 দিনের কারণে 13 and 14 নভেম্বর আমার যে ডিএসটির যিমানবিলাক ইনষ্টিটিউট আছে অটোনমাস ইনষ্টিটিউট, এই 25টা ইনষ্টিটিউটের পৰা ডিফারেন্ট সাইন্টিস্ট ইয়াত আহিছে। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় যে বিজ্ঞান বা সায়েন্স টেকনলজি ইনোভেশন যেটো হৈ আছে সেইটো কেনেকৈ জেনারেল পাব্লিকে তাত আমি মানে যাব পাৰে। এতিয়া কি হৈছে, আমি পাব্লিকেশ্যন কৰিছোঁ, পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছোঁ, কিন্তু জেনারেল মানুহে তো মানে পাব্লিকটো এইটো গম নাপায়। তো এইটোৰ কাৰণে এইটো আমাৰ একটা ভাৰত চৰকাৰৰ একটা প্ৰচেষ্টা, যেটো ক'ব আপোনাক যে যেটো আমাৰ সায়েন্স হৈছে সেইটো আমাৰ এইটো ৰাজভাষা হিন্দীতে আমাৰ ক'ব লগা হয়, সিম্পলিফাইড ৱেতে। এনেকুৱা নহয় যে আমি বহুত টেকনিকলজিকেলি জাৰ্গন কৰি ক'লোঁ, আমি সিম্পলিফাইড ৱেতে এইটো কওঁ যে সায়েন্সে আমাৰ কি কি হৈছে, কি কি গৱেষণা হৈছে, আমাৰ কি চলিছে, কি টেকনলজি ডেভেলপ কৰিছোঁ, কেনেকৈ এইটো মানুহৰ কাৰণে সহায় হ'ব, এই কথাগুলো আমাৰ ডিছকাশ্যন হ'ব। বিভিন্ন সংস্থানৰ পৰা আমাৰ 50 জনৰ বেছি মানুহ আহিছে, মোৰ দেন 50 আমাৰ মানে সাইণ্টিষ্ট ইয়াত আহিছে। আৰু আমাৰ সাইণ্টিষ্টবিলাকতো আছেই। তো ডেফিনেটলি ইট উইল বি ভেৰি মানে একটা ভাল প্রোগ্রাম। আর এনেকা প্রোগ্রাম আরও হ'ব লাগে। মই ভাৰত চৰকাৰকে, আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যি আমাৰ লগত জড়িত আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই এনেকা প্ৰগ্ৰামে আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ গেষ্ট ধনলক্ষ্মী মেডাম আছে, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী। বাদ দি আমাৰ হিন্দী আছে, হিন্দী বিভাগের তাতে যে ডিএসটি যে হিন্দী ৰাজভাষা সমিতি আছে তাৰ পৰা আহিছে। আৰু বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট, অটোনমাস ইনষ্টিটিউট, তাৰ ডিৰেক্টৰ, সাইণ্টিষ্ট, আমাৰ যেনেকৈ মই ক'লোঁ 50 মান বা বেছি হ'ব আপোনাৰ ইয়াত আহিছে।
অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ লক্ষ্ণৌ আছে, বাংলোৰ আছে, কলিকাতা আছে, হায়দৰাবাদ আছে, থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি আমাৰ DSTৰ যিমান ইনষ্টিটিউট আছে তাৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহিছে। ধনলক্ষ্মী মেডাম আৰু প্ৰফেচৰ মুখাৰ্জীয়ে ক'লে যে এইটো থাৰ্ড হিন্দী কনফাৰেন্স যিটো DSTয়ে অৰ্গেনাইজ কৰি আছে, আৰু আমি DSTকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ কি সিহঁতে IASST গুৱাহাটীত আমাকে হোষ্ট কৰাৰ কাৰণে সুযোগ দিছে। আৰু এইটো হাইলি ছাকচেছফুল হিন্দী কনফাৰেন্স। প্ৰফেচৰ মুখাৰ্জী আৰু ধনলক্ষ্মী মেডামে ক'লে যে অট'নমাছ ইনষ্টিটিউট যিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমান ইণ্ডিয়াৰ ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াজৰ পৰা যিবিলাক ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে তাৰ পৰা চাইণ্টিষ্টবিলাকে ইয়াতে আহি পেলাই নিজৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰি আছে। So we are thankful to DST, Government of India, for organizing such a Hindi conference at ISST. Thank you. Dhanobad.